हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद लतिका। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लोथ सॉर्ट्स, लकड़ी की अलगनी। हर्थ, भट्टी। कॉट, चारपाई। ट्रैश कैन, कचरे का डब्बा। पीचर, सुराई, मटका, कलश या फिर घड़ा। क्विल्ट, रजाई। पिलो, बोल्स्टर, तकिया। कबर्ड, अलमारी जो दीवार पर होती है। वार्डरोब, अलमारी कपड़े टांगने की। ब्रूम, झाड़ू। कॉल्ड्रॉन, कढ़ाई। लैडल, करछी। पेस्ट्री बोर्ड, चकला। रोलिंग पिन, बेलन। डिश, कंटेनर, यूटेंसिल्स, पॉट, बर्तन। सीव, छलनी। मोटर, ओगली। चर्नर, मथनी। विक, दिए की बत्ती। सैक, बोरा, थैला। पिंसर्ट्स, चिमटा, बर्तन पकड़ने का। टोंग्स, चिमटा, रोटी पकड़ने का। फाइल, शीशी। Thank you friends for watching this video. If you enjoyed this video, please do like, subscribe, share, comment and don't forget to press the bell icon.